udah ngembang dia. Bisa di dalam apa di luar? Apa? Masih bisa kan? Di dalam. Jalan menuju Lauda. Yuk. سيدنا الحسين بتفتح كده برضه. سيدنا الحسين حاطين نفس زيها كده وبتفتح كده. والعباس كده لا الحسين كده. Pada kita juta kata ya. Oh, so mena. Ayunya lagi. Setengah aku ringan. اليوم عشان فاضي الرجاله بتطلع، بس هو بدأت الحريم تقف على جوه، يبقى بدأوا الرجاله يطلعوا. नहीं ना रोटी से ज़्यादा दिखाने इन्हें حجية تعالي هنا حجية يلا يا زي تعالي من هنا حجية. أنا لا تعالي ليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيد الخلق. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. এই মহিলা ফলো করো। Hey, gambar Ika berdoa aja nggak angkat kan, nggak usah sungkan. Ini pintu 336.
bisa ngambil Al-Quran gratis setelah sholat duha, masih pagi sebelum zuhur di Madinah. Di Nabawi mau sholat subuh di hari terakhir perjalanan travel hari ini. Duduk dekat dengan pintu aja. Pintu? Maksudnya yang cewek yang belakang-belakang aja. Kanan sayang, marilah kita ke kanan. Ini kita sholat di terasnya atau di luar di teras Masjid Nabawi. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول Makanya ketika mual ataupun pusing dalam perjalanan itu masih diperbolehkan untuk menggunakan presiden, tapi sekedarnya saja. Kalau tidak ada masalah, bolehkan karena ada uzurnya. Jadi alhamdulillah ya bunda sekalian, kita sudah sekarang dalam keadaan terlarang atau berihram.
mohon saling mengingatkan. Ingatkan saya, ingatkan teman sekursinya, ingatkan keluarganya. Jadi biar umroh kita atau keinginan niat kita itu menjadi predikat umroh yang mabrur. Jadi sekali lagi, tadi kita sudah dikasih pelajaran, kasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kalau saya terlalu besar suara saya ketika ditelepon, mohon dimaafkan. Ini pelajaran, jadi jangan sampai jangan sambulan lagi. Mohon kekompakannya sekali lagi ya. Nanti karena kita selalu akan berombongan, baik pelaksanaan tawaf sa'inya kita selalu berombongan. Kalaupun sudah berpengalaman, izin setidaknya biar kami tidak menunggu ataupun mencari, ya. Baik, ayah bunda sekalian, Bapak Ibu para hamba Allah, inilah gambaran bagi orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Namun kita memenuhi panggilan Allah yang ini adalah untuk berumrah. Ada lain panggilan Allah, ada lagi lain, ya. Ada lagi yaitu kematian, itu adalah satu panggilan Allah. Namun ini adalah gambaran. Harta, tahta, jabatan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya di depan Allah. Yang kita akan bawa mati hanyalah amal ibadah kita. Tengok, lihat, bunda ketika sudah dikafankan, orang yang mengantarkan kita hanyalah keluarga tercinta sama masyarakat yang lain. Kemudian setelah dikuburkan, kita ditinggalkan. Apa yang tersisa? Hanyalah amal soleh kita. Jadi mohon dengan niat yang ikhlas karena Allah, kabari keluarga tercinta di kampung halaman kami dalam keadaan sehat walafiat. Kabari telepon kami dalam perjalanan menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umrah. Nanti ketika kita sudah di tawaf atau di pelataran Ka'bah, fokus ibadah bermohon kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jangan sedikit-sedikit video, ada secara langsung, ada waktunya, ya, ada waktunya untuk hal-hal tersebut. Jadi ketika nanti sehusu-husunya, ya, jangan dicampuri dengan hal-hal dunia. Buang harta dunia kita. Insya Allah ini adalah calon-calon orang-orang kaya. Karena apa? Ini janjinya Allah, bukan janji saya. Siapa yang datang berumrah maka ganjarannya untuk menghilangkan kefakiran. Yang kedua apa? Menghapus segala dosa dan kembali seperti bayi yang baru lahir. Namun tentu ada syaratnya, ya bunda, ya. Tidak seperti yang kita akan bayangkan. Syaratnya harus apa? Harus ikhlas karena Allah, harus sabar karena di depan nanti masih banyak ujian, cobaan yang kita akan hadapi. Biar tidak terlalu lama, ayah bunda sekalian, apa ajaran Rasulullah SAW ketika sudah mengambil niat atau mikot di tempat mikot, yaitu memperbanyak membaca Jadi ayah bunda kita sama-sama melafazkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah
شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة
والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم إنا نسألك إنا أسألك رضاك والجنة رضاك والجنة ونعوذ بك ونعوذ من والنار من سخطك والنار ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. Bapak Ibu para tamu Allah yang kami hormati, jadi sekali lagi saya ingatkan, buanglah sombong rasa sombong kita untuk kita, buanglah rasa hasad, rasa dengki kita. Kita murni datang ke Baitullah adalah untuk mengabadikan hidup kita, murni penghambaan diri hanya kepada Allah. Di sana ya Bunda, tidak ada nanti yang namanya orang kaya, tidak ada
namanya yang punya jabatan tinggi, tidak ada yang namanya orang-orang yang harta berlimpah. Semua sama di hadapan Allah, itu sama. Yang membedakan sekali lagi tidak lain tidak bukan hanyalah ketakwaan. Kita tidak bisa membedakan nanti di Masjidil Haram maupun di Ka'bah. Kita tidak bisa membedakan mana yang punya jabatan, mana yang punya pangkat tinggi, mana kaya. Jadi buang semua. Hanya yang tinggal adalah di dalam hati kita pun rasa ikhlas, rasa sabar. InsyaAllah kita semua bisa lewati dengan bersabar. Semoga sekali lagi ayah bunda, semoga kedepannya perjalanan umrah yang kita akan kerjakan berjalan, tidak ada kendala, tidak ada suatu halangan satu apapun. Ayah bunda, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, ketika sudah melapaskan niat di tempat miqat, maka perbanyaklah bertalbiyah. Kemudian apalagi diselingi dengan doa. Karena apa sabda Rasulullah SAW, salasu da'watin mustajabatun la sakka fihinna. Salah satu doa, 3 doa di antara kaum muslimin, salah satunya adalah doa ketika lagi bersabar. Di riwayat lain ada juga sabda Rasulullah SAW, ada tiga tempat, 3 waktu atau 3 masa doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama ketika lagi bersabar. Kedua ketika doa ibu kepada anak-anaknya, atau doa orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah doa orang yang dizolimi. Jadi hadirin sekalian, orang yang kita zolimi itu doanya sangat makbul, sangat mustajab. Jangan sekali-kali zolimi orang lain. Perlu diingatkan larangan-larangan ihram. Ingatlah pada kali ini untuk memperbanyak bermunajat, berdoa kepada Allah dan bertalbiyah. Mungkin perjalanan kita dari tempat tadi kurang lebih akan memakan waktu sampai ke kota Mekah lebih kurangnya 5 jam ya. Jarak yang ditempuh sekitar 500 km. Jadi mungkin perlu banyak istirahat dan untuk persiapan nanti tawaf sa'inya. Kalau yang masih segar, masih fit atau belum mengantuk, silakan ayah bunda memperbanyak talbiyah, ataupun mungkin ada yang di HP aplikasi dibaca Al-Quran. Jangan merumpi, jangan menggibah ya, jangan berbicara hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kita dianjurkan memperbanyak berdoa, bertalbiyah. Ingat, jangan bergosip ya, jangan bergosip, jangan merumpi. Kalaupun berbicara, ya kita bicarakan seadanya yang terbaik saja, jangan di luar tema teks. Jadi bunda sekali lagi yang masih sehat, masih segar juga, silakan masing-masing kita memperbanyak membaca talbiyah dan diselingi dengan doa. Kalau yang sudah capek boleh beristirahat untuk persiapan nanti malam kita akan itu namanya Jabal Tur Al-Jum. Kemudian Rasulullah sampai di gua tersebut dan bersembunyi. Ketika itu tersebar lagi berita bahwa Muhammad
Muhammad sudah tidak ada di daerah Mekah, maka pemuka-pemuka Quraisy yang masih hidup mengadakan sayembara. Apa isi sayembaranya? Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, sayembaranya ya, maka akan dihadiahi 100 ekor unta merah. Jadi terkenal dulu unta merah itu orang-orang yang unta yang sangat mahal. Terkenal kalau dulu unta merah itu terkenal sangat mahal. Jadi para penduduk kota Mekah yang di pelosok-pelosok pun ikut mencari jejaknya Rasulullah SAW karena tergiur dengan hadiah yang akan dijanjikan. Ada satu rombongan yang terkenal dengan ahli darat mencari jejak atau memburu jejak, maka bisa sampai di tempat Jabal Tur. Ini sebelah kanan ya. Posisi guanya atau gunungnya berada di sebelah kanan kita, Bapak-Ibu. Jabal Nur katanya. Mau turun ke sini? Halo? Apa? Mau Mau ke sini Mau turun ke langsung ke Jabal Rahmah? Jabal Rahmah. Oke, kita lewati saja ya. Iya, di Jabal Nah, ini Nur. dia sebelah kanan kita. Biar Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas. Yang paling tinggi, yang paling tinggi itu Jabal Tur. Ada gua di atasnya, tempat Rasulullah SAW bersembunyi bersama Abu Bakar. Nah ini Nah, Jabal. sebelah kanan ya, paling tinggi. Masih banyak orang yang ke sana Bapak Ibu, orang-orang Pakistan, orang India. Indonesia juga ada juga yang biasa mendaki di Indonesia. Jadi ini Jabal Tur. Terus begitu kita ya. Baik, saya tanya sekali lagi, mau turun apa mau langsung? Turun. Allah ya Tuhanku. Tadi langsung. Langsung aja lah. Hah? Tuh Sepakat ya, langsung. 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 Langsung aja. Oke. Ini nanti polisi ya, masalahnya ada di depan. Iya, Jabal Nggak Nur. bisa ya. Ini Kak Dijo lagi video saya. yang jelas tempat Rasulullah SAW bersembunyi. Biasanya jarang orang kita yang turun di situ karena nanti di Jabal Rahmah juga lama di sana. Kita lanjut kisahnya ya Bapak sekalian. Setelah ada pemuda yang atau kelompok orang yang ahli dalam memburu jejak sampai ke atas tadi, Rasulullah sudah bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam gua. Kemudian yang naik sudah ada. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar merasa ketakutan. Kalau seandainya mereka menolak atau menolak, maka Rasulullah SAW serta Abu Bakar akan kelihatan. Namun Allah sekali lagi menurunkan bantuan. Ini secara atau ceritanya Rasulullah SAW berada di gua. Di gua tersebut ada sarang laba-laba. Kemudian di pintu sebelahnya lagi ada burung merpati yang lagi bertelur. Maka Allah, ya burung merpati. Maka ketika itu para pemuda atau penduduk yang mengejarnya Rasulullah SAW sampai ke atas tidak bisa menemukan Rasulullah di atas Jabal Tur. Mereka turun, lalu setiap sorenya
yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Baik, rekan sekalian, itu adalah sejarah singkat Jabal Sur. Jadi apa yang bisa kita ambil, kita bisa sebut roh perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan umatnya untuk bisa menikmati ajaran atau risalah yang beliau telah ajarkan. Bisa masuk, jadi turun di sini. Siapkan barang bawaannya, jangan sampai ada yang Pakai dia tidak udah mati. Cepat. Sudah semua. Ayo, dah. Bukan sana. Ya deh. Ya mundur, aku mundur. Oke, kita ini kelakson. Allah